Hermanos y hermanas en Cristo, este es el tiempo más largo que he pasado en mi vida sin ir a la iglesia. No he entrado en las puertas de San Pedro desde el 15 de marzo. Brothers and sisters in Christ, this is the longest I have ever gone in my life without going to church. I have not walked into the doors of St. Peter since March 15th. Han pasado 42 días y parece que no voy a volver a entrar a la iglesia hasta los finales de mayo. Es difícil y yo sé que todos ustedes lo sienten conmigo. Nos falta caminar por esas enormes puertas delanteras. Nos falta el sonido de la música. Nos faltan los cálidos abrazos de Bocho y nos falta saludarnos con la paz de Cristo. Nos falta nuestra iglesia. It's been 42 days, and it seems like we're not going to get to walk back into church until the end of May. It's hard, and I know you all feel it with me. We are missing walking through those enormous front doors. We're missing the sound of the music. We're missing Bocho's warm hugs and greeting each other with the peace of Christ. We're missing church. Echar de menos estas cosas es correcto y es difícil, pero no nos falta lo que nos hace la iglesia en Cristo. No nos estamos perdiendo esa única cosa que nos hace quienes somos. Missing these things about church is right and it is hard. But we are not missing the thing that makes up the church. We are not missing that one thing that makes us who we are in Christ. Nuestro texto de hoy en Hechos 2 cae sobre Pedro cuando se está acercando a los finales de su famoso sermón de Pentecostés. El texto dice que fueron bautizados 3,000 personas. Our text for today in Acts chapter 2 drops in on Peter as he is nearing the end of his famous Pentecost sermon. The text tells us that 3,000 people were baptized. 3,000. Es un número impresionante. Mucha gente recuerda ese número principalmente por lo impresionante que es que tantas personas fueron bautizados en un día. 3,000, it's an impressive number. Lots of people remember that number mostly because of how impressive it is that many people were baptized in one day. 3,000 es una ciudad pequeña. Es un estadio lleno de gente. Es especialmente impresionante cuando consideramos que la iglesia antes de ese día probablemente era solo algo de 100 personas. Es un crecimiento de 300%. It's a small city, a stadium full of people. And it's especially impressive when we consider that the church before that day probably numbered only about 100 people. It's 300% growth. El poder que había en ese momento era explosivo y profundo. 3,000 personas creyeron así. The power that was in that moment was explosive and profound. 3,000 people believed just like that. Nos hace esta pregunta. ¿Qué hizo eso? ¿Cuál es el poder que funcionó en 3,000 personas? ¿Cuál poder cruzó la barrera del idioma y la cultura? It prompts this question. What did that? What is the power that worked on 3,000 people that crossed the language of the language and culture barrier that worked so quickly? ¿Cuál es el poder que hace a la iglesia la iglesia? What is the power that makes the church the church? ¿Sabes cuál es la respuesta? El corte. El corte espiritual. You know what the answer is? Cutting. Spiritual cutting. Lucas, el escritor del libro, nos dice que Pedro cortó a la gente a sus corazones. Dice,
Por lo tanto, que todo Israel esté seguro de esto, Dios ha hecho a este Jesús, a quien tú crucificaste, tanto Señor como Mesías. Luke, the writer of the book of Acts, tells us that Peter cut the people to their hearts. He says, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Pedro cortó a la gente a sus almas. Realmente estaba diciendo, ustedes mataron a Dios. No solo eso, has crucificado a Dios. Peter cut the people to their souls. Really, he was saying, you killed God, and not just that, you crucified God. Hermanos y hermanas, fueron nuestros pecados que pusieron a Jesús en la cruz. Los pecados de todos aquí, incluso los pecados de mí. Nuestros pecados de lujuria, la mentira, el engaño. Con cada pecado crucificamos a Jesús. Brothers and sisters, it was our sins. The sins of every single one of you watching this sermon, including the one preaching this sermon. Our sins of pride, our sins of lust, the lying, the cheating. With each sin, we crucified Jesus. En general, eso no es lo que pensamos cuando pensamos en la iglesia. Por lo general pensamos en el edificio, nuestra familia, nuestros eventos, nuestras comidas. Y eso no es algo malo. Estas cosas hacen nuestra iglesia, la iglesia de San Pedro. That's not generally what we think of when we think about church. Usually we think about the church building, our church family, our church events, our church foods. And that's not a bad thing. These things do make us who we are as St. Peter's. Eso parece una verdad difícil y realmente lo es, pero recuerde, aunque todo corto duele, no todo corte es malo. That seems like a hard truth. But remember, while all cutting hurts, not all cutting is bad. Piense en el tipo de corte que ocurre en un hospital. El corte que elimina los bloqueos dañinos y que repara las heridas debajo de la superficie. Este es el tipo de corte que hace la ley. Think of the cutting that happens in a hospital. The surgical cutting that removes harmful blockages and fixes wounds underneath the surface. This is the kind of cutting that the law does. La ley nos corta cuando dice, mataste a Dios, tú lo hiciste, no lo crucificaste. Tú puedes dibujar una línea recta entre tu vida y lo que sucedió en esa cruz. No importa si no te clavaste las uñas personalmente, tú lo crucificaste. The law cuts when it says you killed God. You did. You crucified him. You can draw a straight line between your life and what happened on that cross. It doesn't matter if you didn't personally hammer in those nails, you crucified him. Y esto es lo que pasa en la iglesia. La ley corta con la precisión de la ley para que las personas vean su necesidad para el perdón. Porque cuando sabemos que necesitamos el perdón, lo anhelaremos. This is what happens in the church. The law cuts with surgical precision so that people see their need for forgiveness. Because when we know that we need forgiveness, that's when we're going to crave it. Lo vemos en las personas que escucharon el sermón en Pentecostés. Estas personas que habían sido cortadas al corazón querían el perdón. Le preguntaron a Pedro qué podían hacer para arreglar las cosas y Pedro respondió, arrepiéntete y bautízate cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. We see that attitude in the people who heard the sermon at Pentecost.
These people, having been cut to the heart, all wanted the same thing. They ached for the forgiveness of God. They asked Peter what they could do to make things right, and Peter responded, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins." En esencia, Pedro dijo, ven, sé parte de la iglesia en la que Jesús murió para hacerte parte. Reconoce que la ley te ha condenado y regocíjate porque tus pecados han sido perdonados. In essence, Peter said, come, be part of the church which Jesus died to make you part of. Recognize that the law has condemned you and rejoice because your sins have been forgiven. ¿No es eso lo mejor que has escuchado en tu vida? Aunque tú crucificaste a Dios mismo, ese mismo Dios regrese de entre los muertos y dice, te amo. Quiere que seas parte de mi familia. Quiere que seas parte de mi vida, mi muerte y mi resurrección. Quiero que tú seas parte del perdón de los pecados. Isn't that the coolest thing that you've ever heard in your life? Even though you crucified God himself, that same God comes back from the dead and says, I love you. I want you to be part of my family. I want you to be part of my life and death. I want you to be baptized and to have forgiveness in your possession. ¿Sabes cómo llamamos ese mensaje? Ese es el Evangelio. You know what we call that message? That's the gospel. El Evangelio es lo que nos hace una iglesia. Atrae a las personas a la gracia de Dios. El corte de la ley en su corazón se cura con la medicina del Evangelio. Incluso si eres una persona que mató a Dios, lo que la Biblia dice que somos. The gospel is what makes us church. It draws people to the grace of God. The cutting of the law in our hearts is healed with the medicine of the gospel. That means that even if you're a person who killed God, which you are forgiven. El mensaje del Evangelio que sana la incisión de la ley es la buena noticia de que nuestros pecados que pusieron a Jesús en la cruz han sido perdonados. Y que así como Jesús resucitó de entre los muertos en el día de la Pascua, también nosotros no moriremos, sino que viviremos. The message of the gospel which heals the cutting of the law is the good news that our sins which put Jesus on the cross have been forgiven. And that just as Jesus rose from the dead on Easter, so we also will not die, but live. Esto no es solo un premio de consolación en el que podamos consolarnos hasta que estemos en nuestra iglesia nuevamente. Este es el mensaje que nos hace quienes somos. Esto es lo que nos hace la iglesia de Cristo. This is not a consolation prize that we should take comfort in just until we get to be in our church again. This is the message that makes us who we are. This is what makes us the church of Christ. No significa que no extrañamos nuestra iglesia de San Pedro. Extrañamos nuestra iglesia donde podemos experimentar esta ley y proclamación del Evangelio todos los domingos. This doesn't mean that we don't miss our church. We miss our church where we can experience each other and this law and gospel proclamation each Sunday. Pero agradecemos a Dios que esta distancia física no nos impide ser su iglesia. Agradecemos a Dios que Él nos ha dejado su poderosa palabra y su espíritu.
We thank God, though, that this physical distance does not stop us from being His church. We thank God that He has left us His powerful word and His Spirit, which brings us together in the love of Christ. Amen.